Good morning. Tapulit kami alin sa Sibyo. Sakay na lang kami sa motor. Medyo init na gitang panahon. Guhay na kami pa Pontevedra guys. Travel kami sa kung isang highway siyang San Enrique to Pontevedra guys. Muna yung public market sa San Enrique. Okay. Parang Catholic Church. Our Lady of Guadalupe. Tawag sang highway. Spotted naman din sa buong makina. Ngayon naman gina do ipalbal naman lagang gina 6 km guys. Kaluya na tapos manapang isa highway of Pontevedra to San Enrique. COL San Enrique. For love me. Kasi David, dyan pa lang bro, pagka nang init.